এক চক্র, আচ্ছা। কালকে বাঙালিরা শুনে ভালো করে, বাঙালি কালকে একে চক্র দেওয়া হবে 3:50 আজ সকালবেলা 3:50 রওনা হব, একে চক্র যাওয়া হবে। টুমরো উই আর গোয়িং টু স্টার্ট ফর একে চক্র 3:50 AM, 3:50 AM. If anyone interested to visit Ekachakra with us, please contact with Radha Dashi from Holland and also Anindita Devi from Russia. To contact with them, Maharaj, you are coming? Ekachakra? How many members you have? 14, huh? Okay. So, make how many numbers? Please make list of these numbers. Then accordingly we will book the bus. Hare Krishna. Jatojon jaben. Alakananda, you want to come? Today, leaving Bangalore. Okay, sir. Okay. Tomorrow, look, keep in your mind, 3:50 AM. We have target to reach Ekachakra 7 o'clock. Then there we will perform the Gayatri, chanting Gayatri over there, not here. Then visit the place. Then our target to return here around 1 o'clock. Therefore, we have to start from here. Our tentative expenses for the bus fare, around 400 to 500 rupees. Air conditioned bus, 400 to 500 rupees. If anyone interested, please pay up, register your name with them, Radha Dashi and also Anindita Devi from Ukraine. যদি কেউ যেতে চান তারা যেন নামটা নথিভুক্ত করে রাখে রাধা দাসী এবং অনিতা দেবীর কাছে পয়সা দিয়ে। হ্যাঁ, নমামি শরং সচিদানন্দরূপং লস্যদকুণ্ডলঙ্গো লেভাজমানম। নমামি শরং সচিদানন্দরূপং লস্যদকুণ্ডলঙ্গো লেভাজমানম। যশোদাভিয়োলুকলাবধবমানম পরমিষ্টমাত্তং তত্ত্বরূপভূতম। নমামি শরং সচ্চিদানন্দরূপং লস্যদকুণ্ডলঙ্গো লেভাজমানম। मूर्नेत्रां जुगमन मृजन्तं राम भज जुगमेन शातङ्कनेत्रम्। मुहुशकम्पो तिरेकान्तो कण्ठो चन्द्रैवदामोदरं भक्तिवर्धं। नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लस्यदकुण्डलङ्गो लेभाजमानम्। লীলা হিরানন্দ কুণ্ডে সমস্ত নিমজ্জন্তম আখ্যাপয়ন্তম। তদীয় শীত
तेजस्व भक्तर्जितातं नभे मतास्तं शताविद्युवन्दे नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं यशकुण्डलं कुण्डे भजं देवो मक्षानमक्षबधिनिवा न चण्डवृन्नेहं वरेशदपि हो इदान्ते वपुर्नाथो गोपाल बाला इदान्ते वपुर्नाथ गोपाल बाला सदा में मनसा विहस्तं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं यशकुण्डलं गोकुले भजं इदन्ते मुखं भजामव्यक्तनीलय वृन्दं तलय सिंह रक्तैष्ठदोपा मोहचुम्बितं बिम्बो रक्तधरं मे नुषविरास्तमलक्षणं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं यशकुण्डलं गोकुले भजं नमदेव दामोदरानन्त वैष्णव प्रसिद्ध प्रभो दुःखो जलविधिमग्नम् कृपा दृष्टि ब्रेष्टते दीनवतानो कृपा दृष्टि ब्रेष्टते दीनवतानो कृपा दृष्टि ब्रेष्टते दीनवतानो ज्ञानेश्वमा नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं यशकुण्डलं गोकुले भजं कुबेरादमजो बद्ध मूर्तय वज्रादवत् तया मोचितो भक्ति भजो कृतौ च तथा प्रेम भक्ति शकम पजच नमक्ष ग्रह में हस्ते नमोदय नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं यशकुण्डलं गोकुले भजं नमस्तस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति धामने तोदीयधराय तो विश्वस्य धामने नमो राधिका ओय तोदीय प्रिया ओय नमो राधिका ओय तोदीय प्रिया ओय लीलाया नमामि शरणं
सच्चिदानंद रूपा लक्ष्मी कुंडलंगो कुंडे भजमा राधा दामोदरो राधा दामोदरो दामोदरो राधा दामोदरो राधा गोपीनाथो राधा गोपीनाथो गोपीनाथो राधा गोपीनाथो Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Everybody louder राधा दामोदर की श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र शोण संगते कदा करिष्य श्रियमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष बल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रभाल बाल पल्लव प्रभारु नागिनी कोमली भय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्य श्रियमा
कृपा कटाक्ष भाजनम रंग मंगल प्रसंग भंगुर ध्रुव सुविभ्रम संभ्रम दिगंत बाण पातनै निरंतरंग वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करिष्यमा कृपा कटाक्ष भजनम तरित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखो प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्त संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यमा कृपा कटाक्ष भाजनम मदन मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिती अनन्न धन्य कुंज राज काम केली कोविदे कदा करिष्यमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हिरहार भूषित प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण शोक सागरे कदा करिष्यमा कृपा कटाक्ष भाजनम प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण शोक सागरे कदा करिष्यमा कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग दोरलते लताग्र लाश लोल नील लोचना बलोकनी लल्लुलन मिलन मनोग मुग्ध मोनाश्रिते कदा करिष्यमा कृपा कटाक्ष भाजनम
বরণমালি কাঞ্চিত তিরেখ কম্বু কণ্ঠগে কি সূত্র মণ্ডলী গুণ তিরত্ন দেবতে দিধিতি সলোল নীল কুন্তলা প্রসূন গুচ্ছ গুম্ফিতে কদা করিষ্য শ্রিয়মা কৃপা কটাক্ষ ভাজনম নিতম্ব বিম্বলম্বমান পুষ্প মেঘলা গুণে নিরঙ্গমান নিতম্ব বিম্বলম্বমান পুষ্প মেঘলা গুণে প্রশস্ত রত্ন কিঙ্কিনী কলাপ মধ্য মঞ্জুলি গোরিন্দ সুন্দু দণ্ডিকাম্বর সৌভ গোরুকে কদা করিষ্য শ্রিয়মা কৃপা কটাক্ষ ভাজনম অনেক মন্ত্রনাদ মঞ্জু নুপুরার বস্খলা অনেক এত অনেক মন্ত্রনাদ মঞ্জু নুপুরার বস্খলা সমাজ রাজ্য হংস বংশ নিকনাতি গৌরবী ও বিলোল হেম বল্লরী বিরম্বিচার চক্রমে কদা করিষ্য শ্রিয়মা কৃপা কটাক্ষ ভজনম অনন্ত কোটি বিষ্ণু লোক নম্র পদম ঝরচিতে হিমাদ্রি যা ফুলো মজা বিরিঞ্জি যা বড় প্রদে অপার সিদ্ধি ঋদ্ধি দিগিত সৎপদাঙ্গুলি নগে কদা করিষ্য শ্রিয়মা কৃপা কটাক্ষ ভাজনম মুখীশ্বরী ক্রিয়েশ্বরী সধেশ্বরী সুরেশ্বরী ত্রিবেদ ভারতেশ্বরী প্রমাণ শাসনেশ্বরী রমেশ্বরী সোমেশ্বরী প্রমোদ কাননেশ্বরী ব্রজেশ্বরী ব্রজাধিপে শিরাধিপে নমস্তুতে ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते। श्री श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्रम् भजे ब्रज एकमण्डनं
समस्त पाप खंडनम सभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीच गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागर नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचन विशाल लोचन सुपीत वस्त्र शोभन नमामि पद्मलोचनम करार बिंदु भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान धारणम स्मरामि कृष्ण बालकम कदम्ब सोनु कुंडलम सुचारु गंड मंडलम प्रजंगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सकपया दयानिधि दुःखलेशु दोषय नमामि नन्दनन्दनम् नवीन गोपनागर नवीन केलिसागर नवीन मेघ सुंदर भजे ब्रजैक मंदिरम सदैव पाद पंकजं मोदीयमानसे निजं स्मरामि नंद बालकं समस्त भक्त पालकम् समस्त गोपनागरं दिगंबुजैक मोहनं नमामि कुंजनादनं प्रसून भानु शोभनम् प्रसून भानु शोभनम् दिगंत कांत रंजनं सदा सदालिसंगिनं दिने दिने नभं नभं नमामि नंद संभवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं शुभाकरं तया सुखो प्रदायकं नमामि प्रेमनायकम् समस्त
दोष शोषण समस्त भक्त पोषण नमस्त दास मानन नमामि कृष्ण लालसम समस्त दोष शोषण समस्त भक्त तोषण समस्त दास मानस नमामि कृष्ण लालसम नमामि कृष्ण लालसम दिगंत चारु सायकं नमामि प्रेम नायकं निकाम कामदायकं नमामि वेणुगायकं महाभवग्नितारकं नभ्यन्ति कर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि दुग्धचोरकं समस्त मुग्ध गोपिका मनोज कामदायका नमामि भक्तमर्जनं बधी प्रियं जनार्दनम् दधी प्रियं जनार्दनम् किशोरकान्तिरञ्जनं सुशोभितं दिगञ्जनं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि लोकसम्मतम् निकुञ्ज मञ्जु माधुरी प्रियाली बृन्द सुन्दरी लभेयो मिन्दिरस्तुता तथा कृपा विधीयतम् प्रमाणितं स्तवोदय पठन्ति प्रातरुत्थिता तयेव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिता तयेव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिता If anyone wants to meet with Radha Krishna together, in this regard, here his explanation is this. Pramanitang stavadayang pathanti pataruttita tayeva nandanandanam millati bhava samstita. Means, it has been proved that if anyone early morning chant these two pair, Radha Kripa Kataksha and Krishna Kripa Kataksha, then definitely Milanti Bhava Samastita, definitely we will meet Radha Krishna. We will meet Bhav. What is the most important part to reach Bhav? Anyway, Srimad Bhagavad Chatushlaki Jnanang Paramagujjagame Jadabhigyena Samannitam Sharahasang Tadangancha
गृहाणो गदितं मया यवानहं यथा भाव तद रूप गुणो कर्मका तथैव तत्त्वविज्ञेन मस्तु तेन मदनुग्रहात् अहो मे वाशमेवग्रे नन्नज्जद सदसत्परं पश्वाधं यदच्चो जो वशिष्यते शिष्यम् ऋत्यर्थं यत् प्रतीयेत नाच प्रतीयेत चद्मनि बाबा ठीक करो उच्चारण करो ऋत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चद्मनि ओके टू अनुष्टुप चंद ऋत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चत्मनि तद्विद्दद् मनोमाया यथा भाष यथा तमहं यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चर्वचष्मनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेवश्यम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त जिज्ञासनदमन् जन्म अन्वय व्यतिरेकभ्यं यत् सर्वत्रो सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवनकल्प विकल्पेषु न विमज्जति करिचित् श्री श्री कृष्ण नामाष्टकम् श्री श्री कृष्ण नाम्ने नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निखिला श्रुति मौलि रत्नमाला निराजित पाद पंकजंतो अयि मुक्त कुलैरुपास्यमाना परितस्तां हरिनाम संश्रयामि जय नामधेय मुनिबिन्द्रगे जनरञ्जनाय परमक्षराकृते तामनदरदपि मना उदीरितं निखिल उग्रताप पटलिंग बिलुम्पसी जदाभ्यास बुद्धन कबलित भवदंत विभव दिशंग तत्तान्धनमपि दिशति भक्ति प्रणयिनी जनस्तस्य दत्तं जगति भगवन्नाम तरोने कृतिते निर्भक्तं कह्य महिमानं प्रभवति यद्ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठापि विनाशमायाति विना न भोगै
अपैति नाम स्फुरनेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेदा अघगमन जशोदा नंदनो नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रा प्रणत करुण कृष्ण भित्तनेक स्वरूपे तयि मम तिरुच्चय वर्धतं नामधेय वाच्यं वाचक मृत्यु देति भवतन्नाम स्वरूपोदयम् पूर्वस्मत् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहित अपराध निवापानि भ्रमन्तद् भवे यस्तस्मिन् विहित अपराध निवापानि समन्तद् भवे दस्येन उपास्य सोऽपि सदानन्दं बुधौ मज्जति सुदिताश्रित जनार्तिराशये रम्याचितगणाशुकस्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण बपूर से नमो नमः नारदव्यन जीवन सुधर्मी निर्जास माधुरी पुरो तं कृष्ण नाम कामं स्फुरमे रसने रसन सदा जय जय हरि नाम चिदानंद मिलित धाम परतत्व अक्षर आकारो जय जय हरि नाम चिदानंद मिलित धाम परो तत्व अक्षर आकारो निज जने कृपा करी नाम रूपे अवतरी जीवे दया करिले अपारो जय जय हरि नाम चिदानंद मिलित धाम परतत्व अक्षर आकारो जय हरि कृष्ण नाम जगजन सुविशाल सर्वजन मानस रंजन मुनिबिंद्र निरंतर जे नामेर समादर भाई भरिया बदनो
হরি গায় হরিয়া বদন হে কৃষ্ণ নামাক্ষর তুমি সর্বশক্তি ধরো জীবের কল্যাণ বিতরণে জয় জয় হরি নাম চিদানন্দ মিলিত ধাম পরতত্ত্ব অক্ষর আকার তোমা বিনা ভব সিন্ধু উদ্ধারিত নাই বন্ধু আসিয়াছ উদ্ধারণে আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে জয় জয় হরি নাম চিদানন্দ মিলিত ধাম পরতত্ত্ব অক্ষর আকার আছে তাপ জীবে যত তুমি সব করো হত আছে তাপ জীবে যত তুমি সব করো হত হেলায় তো মারে একবারো হেলায় তো মারে একবারো আছে তাপ জীবে যত তুমি সব করো হত হেলায় তো মারে একবারো তাকে যদি কোনো জন হয়ে দিন কিঞ্চন তাকে যদি কোনো জন হয়ে দিন কিঞ্চন নাহি দেখি অন্য প্রতিকার জয় জয় হরি নাম চিদানন্দ মৃত ধাম পরতত্ত্ব অক্ষর আকার তব স্বল্প পুত্রে পায় উগ্র তাপ দূরে যায় হে তব স্বল্প পুত্রে পায় উগ্র তাপ দূরে যায় লিঙ্গ ভঙ্গ হয় অনাথে ভকতি বিনোদ কয়
জয় হরি নাম জয় ভকতি বিনোদ গয় জয় হরি নাম জয় পরে থাকি তুয়া পদ আসে জয় জয় হরি নাম চিদানন্দ মৃত ধাম পরতত্ত্ব অক্ষর আকার पूरब भाग्य दिजमनी गोरा अमनी जागे दिल और न पूरब भाग्य दिजमनी गोरा अमनी जागे भक्त समूह लइया साथे भक्त समूह लइया साथे गेल नगर बादे उठल और न पूरब
পুরব ভাগে দুজমনি গোরা অমনি জাগে তথই বাজল খোল ঘন ঘন তাই ঝাঁজের রোল তথই বাজল খোল ঘন ঘন তাই ঝাঁজের রোল তথই বাজল খোল ঘন ঘন তাই ঝাঁজের রোল ঢল ঢল সোনার অঙ্গ এনে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ চরণ নুপুর বাজে দিল অরুণ পুরব ভাগ যমনি গোরা অমনি জাগে মুকুন্দ মাধব যাদব হরি মুকুন্দ মাধব যাদব হরি বলরে বদন বলি মুকুন্দ মাধব যাদব হরি বলরে বদন ভরি নিচে নিত বসে গেল রে রাতি নিচে নিত বসে গেল রে রাতি দিবস শরীর সাজে বুঝিল অরুণ পুরব ভাগে যমনি গোরা অমনি জাগে আমন দুর্লভ মানব দেহ পাইয়া কি কর ভাবনা গেহ আমন দুর্লভ মানব দেহ পাইয়া কি কর ভাবনা গেহ এবে না ভজিলে যশোদা সুত এবে না ভজিলে যশোদা সুত এবে না ভজিলে যশোদা সুত চরমে পড়িল লাজে বুঝিল অরুণ পুরব ভাগে যমনি গোরা অমনি জাগে বুঝিত তপন হইলে অস্ত দিন গেল বলি হইবে ব্যস্ত বুঝিত তপন হইলে অস্ত দিন গেল বলি হইবে ব্যস্ত তবে কেন এবে অলস হইবে তবে কেন এবে অলস হইবে না ভোজ হৃদয় রাজে ভোজ হৃদয় রাজে বুঝিল অরুণ পুরব ভাগে যমনি গোরা অমনি জাগে জীবন অনিত্য জান সার তাহে না নাবিদ বিপদ ভার জীবন অনিত্য জান সার তাহে না নাবিদ বিপদ ভার নমস্কার করি যতনে তুমি নমস্কার করি যতনে তুমি থাকো আপন কাজে বুঝিল অরুণ পুরব ভাগে যমনি গোরা অমনি জাগে বুঝিল অরুণ পুরব ভাগে যমনি গোরা অমনি জাগে বুঝিল অরুণ পুরব ভাগে যমনি গোরা অমনি জাগে নাম সুধা করিয়া পান জুড়ায় ভকতি হীন দোকান কৃষ্ণ নাম সুধা করিয়া পান জুড়ায় ভকতি হীন দোকান নাম বিনা কিছু নাহি গো
নাহি কোহারো শুদ্ধ ভুবন মাঝে উঠিল অরুণ পূরব ভাগ বিজমণি গোরা অমনি জাগে শিবের কল্যাণ সাধন কাম জগতে আসিয়ে মধুর নাম শিবের কল্যাণ সাধন কাম জগতে আসিয়ে মধুর নাম শিবের কল্যাণ সাধন কাম জগতে আসিয়ে মধুর নাম অবিদ্যা তিনির তপন রূপে অবিদ্যা তিনির তপন রূপে গগন বিরাজে বুঝিল অরুণ পূরব ভাগে যমনি গোরা অমনি জাগে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে जाम साधन प्रातःकालीन भजन प्राते प्रथम 6 दंड 1 दंड means 24 minutes 6 दंड means after sunrise 224 minutes. This is the period. This pastime will manifested by Radharani, Yashoda Mata and Krishna, all the Brajagopis. So
नमनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पित नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जाने नानुराग अनेक लोकेर वंशा अनेक प्रकार कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार खाइते शुइते यथा तथा नाम लय देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि हाय सर्वशक्ति नामे दिल करिया विभाग आमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग तुहु दया सागर ताराइते प्राणी नामों को तुआ शिखाओ लियानी सकल शक्ति देई नामे तोहारा ग्रहण राखली नहीं कालो बिचारा चिंतामन तुहारी समाना विश्व बिलाओली करुणा निदाना दया हुई छोनो तरुणा तुआ दया हुई छोनो परम उदारा ओ किशोर मुंदो नाथो भागो हमारा जनमल नामे अनुराग मोरो भगत विनोद चित्त दुखे विभोरो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे So why we have no love for chanting Hare Krishna Mahamantra? Because of aparad, offenses. Durdaiva midrisham ihajani nanuraga
Because of offense, so many types of offense. Blaspheming to sadhu, ignoring Guru's instruction, thinking the God and goddesses, Dev and Devi, they are name, a Lord's name equal. No, it's not possible. There are 52 offenses, 10 Namaparad, 10 Dhammaparad and 32 Sevaparad. Whenever we have tendency to collect money through Sankirtan, that is called under Dhammaparad. Dham Aparad. Any offense we can cure through chanting Hare Krishna Mahamantra, but we are not able to cure Vaishnava Aparad. Whenever we become sectarian, our mentality sectarian, our mentality society consciousness, definitely we are in the trap of Vaishnava Aparad, blaspheming to sadhu. Because in order to promote my society, promote my guru, definitely we are ignoring, minimizing, blaspheming to others, sadhu. Unknowingly we are committing offense. Therefore, we have to be very, very careful to practice Krishna consciousness. কেন আমাদের নাম করতে ভালো লাগছে না বলো? এই সুন্দর করে বলো, বাংলা বলো। And whenever we are in society consciousness, unknowingly we are committing offense, because society consciousness is forcing us to become sectarian. But Lord Chaitanya's mission is non-sectarian. Am I clear? When you become sectarian, definitely we have to promote my faith, my guru, my society. To promote these, simultaneously we are minimizing, blaspheming to other sadhu, other society. Therefore, there's a long discussion needed. I'll come down at 10 o'clock, then I will talk to you. Now, Radha Krishna's pastime. Radharani invited by Yashoda Devi to cook for Krishna in Nanda Maharaj's palace. Radharani took bath, wearing outfit, wearing ornament, and with her associate going to this Nanda Maharaj palace to cook for Krishna. Radharani cooking, but Krishna pretending like he's sleeping on a bed, but he's not sleeping. He's pretending. See, he's looking hidden way what Radha is doing. Radha also cooking, and also hidden way, see look what Krishna is doing. Radharani finishes cooking, cook finish. Then Krishna immediately get up from his bed, running towards Goshala for milking cow. Milking cow. After milking cow, with his associate, Krishna's associate, that all that took bath.
and they honor Radharani's prasad, Radharani's cook. That is the pastimes. Now, from sunrise to 6 dando, 2 hours 24 minutes. I don't know what time sunrise is. So, this in between period, this pastime going on. Okay, this is Govinda Lilamrita Slok written by Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Pad that I am going to read. Please repeat after me. Radhakshanata Vibhushita Braja Prabhavutang Shakibhi Progatad Gehe Tanna Pak Rachanam Krishna Hava Sheshasanam Krishnang Buddham Bhakta Dhenu Sadanam Nibbudho Godonam Sushnatang Krita Bhojanam Sahacharai Tanchata Tanchasraye. What is actual pastime going on, it is also written in Bengali language by Srila Bhaktivinoda Thakur. That I am going to chant. Please repeat after me. Radha Asnato Vibhushito Sijashoda Samahuto Sukhi Sange Tadigrihe Gamodo Tathapako Virochana Sri Krishna Vasesha Shano Tathapako Virochana Sri Krishna Vasesha Madhya Madhya Duharo Milano Krishna Nidra Todi Hodi Goshte Godo Hono Kodi Hey Krishna Nidra Todi Hodi Goshte Godo Hono Kodi Sanasana Sahochaga Sange Hey Lila Chinta Karo Namo Preme Garo Garo Hey Lila Chinta Karo Namo Preme Garo Garo Kate Bhakta Jano Sange Bhange Lila Chinto Ar Poro Sankirtan Ashire Paibe Tumi Bhavo Udipan Ashire Paibe Tumi Bhavo Udipan Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare
লীলা চিন্ত আর কর সংকীর্তন অচিরে পাইবে তুমি ভাব উদ্দীপন. This pastime, Radharani cooking for Krishna, Krishna is lying down on the bed, sometimes Krishna hidden away looking to Radha what she is doing, Radha also hidden away looking what Krishna is doing, and Krishna, Radharani finished her cook, then she is eagerly waiting to get Krishna's remnant, then Krishna also running toward Goshala, milking cow. This pastime, during chanting Hare Krishna Mahamantra, this time, after sunrise, 2 hours 24 minutes, in between period, whenever we chant, think about the pastime, then Bhaktivinoda Thakur says, Ei lila chinto ar karo sankirtan achire paibe tumi bhava uddipon. Bhav stage we can reach. What is most important part to reach the bhav stage? Bhava. How big the stage is. Higher. Ado Shraddha. First Shraddha. Sadhu Sangha. Bhajana Kriya. Anartha Nivritti. Nishtha. Ruchi. Ashakti. Then Bhav. How big is it? This is a prediction, this is prescribed by Srila Bhaktivinoda Thakur. So you have to chant Hare Krishna Mahamantra during this period and think about the pastime. I have to go, so many things. Now I end up, now I